Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va corriger l'exercice numéro 2 donc, du contrôle test de l'optique géométrique. Donc on considère un système optique centré formé d'un milieu transparent d'indice n limité par deux dioptres sphériques tels que S1 C1 est égal à R qui est positif. D'accord. Donc R dans notre cas c'est positif. S de C2 est égal à moins R, puis nous avons S1 C1 est égal à 4R. Très bien. Alors, le système optique centré est limité par deux milieux d'indices. N1 est égal à 4 sur 3n et N2 est égal à 2 sur 3n. Parfait. On donne R est égal à 1 cm précisé en justifiant la nature convergente et divergente de chaque dioptre sphérique. Très bien. Donc, ce qui est important à noter, c'est que voilà, donc question numéro 1. Donc, ce qu'on a ici, c'est que on a voilà un système optique formé de deux dioptres. Voilà. Donc ici c'est C2. Ici nous avons C1. Ici c'est S1. Et ici c'est S2. Qu'est-ce qu'on a? On a S1, C1, c'est égal à R qui est positif. Nous avons S2, C2 qui est égal à moins R négatif. Et nous avons l'épaisseur S1, S2 est égal à 4R. Très bien. Puis nous avons les indices. Donc ici nous avons un indice N. Ici nous avons un indice N1. Ici nous avons un indice N2. Très bien. On nous a signalé que N1 c'est 4 tiers et l'autre c'est 2 tiers. Très bien. N1 c'est 4 tiers N. Parfait. N1, donc je vais mettre en couleur. Ça c'est 4 sur 3 N qui est supérieur à N. Par contre ici c'est 2 sur 3 N. Donc c'est inférieur à N. Très bien. Ok. On sait que on a C1 dont l'indice N se trouve dans un milieu d'indice N qui est supérieur. Ok. Donc ici on s'intéresse au dioptre D1. D'accord. Le dioptre D1, il est limité par quoi? Il est limité par N et par N1. Ici, on voit que le centre, il se trouve où? Il se trouve dans le milieu d'indice N qui est supérieur, plutôt inférieur, pardon, donc je corrige, qui est inférieur à l'indice N1. D'accord. Donc, c'est divergent. Je répète. On regarde le centre du dioptre. S'il se trouve dans le milieu d'indice plus grand, c'est convergent. Et s'il se trouve dans le milieu d'indice moins important, c'est divergent. Ok, ça c'est pour premier dioptre. Pour le deuxième dioptre, C2, il se trouve dans le milieu d'indice N. Mais ici, on va comparer N avec quoi? Avec l'indice N2. Pour le dioptre D2, on compare N et N2. Qu'est-ce qu'on a? On a N est supérieur à N2. Donc ici, par contre, c'est convergent. D2, il est convergent. Donc voilà, dioptre D1
ici, nous avons le dioptre D2. Ok, je passe à la question numéro 2. Exprimer les grandes surveillantes en fonction de R. F1, F2, F1', F2'. Donc tout ça, on va l'exprimer. F1, F2, F1', F2'. La distance focale d'image, on déduire la distance focale objet, l'intervalle optique. Bon, je vais... Bien. Commençons par F1. F1. Bon, alors, écoutez un peu. Le dioptre T1. On a dit qu'il est limité par N1, N. Alors que le dioptre D2, lui, il est limité par les indices N, N2. Rappelez-vous, on a dit N1, c'est supérieur à N. Alors que N2, c'est inférieur à N. Ok. C'est quoi F1'? F1', c'est N sur N moins N1 fois SC. S1, c'est 1. Or, S1, c'est 1, c'est R. D'accord? Donc, et c'est quoi F1? C'est la distance focale objet. Donc, pour la distance focale objet, c'est N1 sur N1 moins N fois SC et R. Ok? Je continue. C'est égal N R sur N moins N1. Je remplace N1 par 4 sur 3 N. Ok? Et ça donne quoi? Ça donne moins 3R. D'accord? Ça donne moins 3R. Donc ça c'est pour F1'. Pour F2', donc même chose. C'est, je remplace N1, c'est 4 sur 3 N sur 4 sur 3 N moins N fois R bien sûr. Et le résultat c'est quoi? Le résultat c'est 4R. D'accord? Le résultat 4R. Donc voilà, pour les distances focales. Il y a aussi un autre moyen que je peux utiliser. Lorsque je calcule F1', je peux en déduire F1. Vous savez que F1' sur F1, lorsqu'on a déjà calculé une des distances focales, je passe à la deuxième en utilisant de la formule AD. Donc on sait que F1' sur F1, c'est l'indice N sur l'indice N1. Avec un signe moins bien sûr. Et ça fait quoi? Ça fait moins N sur N1 qui est égal à, on a dit 4 tiers. N. Et le résultat c'est moins 3 sur 4. Voilà, donc lorsqu'on fait le rapport justement, lorsqu'on prend F1' sur F1, donc on trouve moins 3 sur 4. Donc c'est bon, ça veut dire que le calcul il est bon. Donc Hadi, généralement, on l'utilise pour vérifier si nos calculs sont bien. Ok, donc nous avons fini avec le dioptre D1. Maintenant je passe au dioptre D2. Même chose, F2'. F2', donc c'est l'indice image. L'indice image ici c'est N2 sur la différence N2 moins N, l'indice objet, fois bien sûr R. Attention ici, C2, c'est moins R. Donc c'est là qu'il faut faire attention. Hein. Parfois il faut
attention au royaume, ici égal, je remplace n2, c'est 2 tiers n sur 2 tiers n moins n fois moins r. Et ça fait quoi? Donc ça fait moins, ça fait 2R. Ça fait 2 fois R. D'accord? F' est positif, donc il est convergent. Ça confirme ce qu'on a déjà dit. Regardez, c'est positif ici. C'est convergent. Dit c'est négatif, c'est divergent. Donc ça justifie déjà ce qu'on a trouvé pour la première question. Ok? Donc voilà. Maintenant pour F2. F2, donc de la même façon, F2, je vais mettre, c'est l'indice objet c'est n, sur n, moins l'indice image, des rois n2, fois S2C2, on a dit c'est moins R. Ok, je remplace n2, donc ça va faire n sur n moins n2, il y a 2 tiers fois n fois moins R. Bien sûr, ça donnerait quelque chose de négatif. Parce que, comme vous le savez, les distances focales objet-image sont toujours opposées, un signe opposé. Ça fait quoi ici? Ça fait 3R, moins 3R. Voilà. Donc on a fini avec les distances focales. Les distances focales objet et image. Maintenant je passe à F'. D'accord, je passe à F'. C'est quoi F'? F' c'est la distance focale image de tout le système. Donc ici, voilà, donc juste pour récapituler, donc la première question et la deuxième question, on a déterminé les caractéristiques du dioptre D1. On a déterminé les caractéristiques du dioptre D2. À présent, on va essayer de déterminer les caractéristiques de tout le système, c'est-à-dire D1 union D2, en commençant par sa distance focale, il y a F'. Alors, rappel, vous savez que lorsqu'on cherche la distance focale image d'un système optique centré, composé, on peut utiliser ce qu'on appelle la formule de Gulstra. On utilise la formule de Gulstra. En fait, il y a deux possibilités, je vais vous le dire. Hein, il y a deux possibilités, il y a deux formules. La première, c'est Gulstra. La deuxième, alors faites attention, je vais revenir sur l'énoncé pour vous montrer. La voici. On peut juste utiliser Hadi sans passer par Gulstra. Vous avez F' est égal à moins F'1, F'2 sur delta. Mais pour cela, il faut d'abord calculer delta. Alors, si on a déjà calculé delta, j'utilise Hadi. Si je n'ai pas calculé delta avant, je reviens sur Gulstra. Ici, on nous dit, voilà, la distance focale image F'. Delta, ça vient après. Donc, là, je vais utiliser Gulstra. D'accord? Je vais utiliser la formule de Gulstra. Formule de Gulstra, je vais vous la donner le jour de l'examen. Bien sûr, il faut le contrôle. Les formules كاملين. Les formules غتلقاهم محطوطين في الاخر ديال الامتحان. D'accord? Donc vous n'êtes pas obligé d'apprendre les formules. Donc je vais vous donner toutes les formules qu'il faut. Vous n'avez qu'à faire les calculs manuels, ça va? Ok. Donc je vais calculer, voilà, je vais utiliser Gulstra dans mon cas. جو رابيل هاد القضيه اللي قلت لكم راه مهمه بزاف. بحال هنا مثلا اف بريم، ياك الا قال لنا اف بريم راه كاين دو فورمول. كاين هذا فورمول ديال اف بريم ديريكت، سي فورمول ديريكت، هادشي باش مزيانه هادي فورمول ديريكت كتخرج لك اف بريم ديريكت. وكاينه لا دوزيام فورمول اللي هي ان فورمول انديريكت. علاش هادي ستين فورمول انديريكت؟ لان هاد الفورمول هادي ما كتعطيكش اف بريم، كتعطيك سي. D'accord? Et à partir de C كتخرج اف بريم. حنا تنعرفوا شنو هي العلاقه اللي كاينه ما بين سي و اف بريم. D'accord?
راه حتى هي غتلقاوها تما العلاقه ما بين سي و افريم راه غنزيدها لكم حتى هي في بارمي لي فورمول كو فوزافي دون لو كور داكور بالنسبه للسيستيم اوبتيك سونتري مزيان دونك بالنسبه ليا هنايا انا الا لاحظت انا ملي كنقرا هذا السؤال دونك لوغسكو جو ريغارد لي كيستيون جو فوا كو في هاد لا كيستيون دي كاين لانترفال اوبتيك دلتا مطلوب مني نحسب لانترفال اوبتيك دلتا دونك هنا باينه ما خصنيش نستعمل هادي لان دلتا باقي ما حسبتوش داكوغ دونك هنايا بور يوتيليزي هاد لا ريلاسيون هادي راه كاين خص بعدا اول حاجه خصني نديرها هي دلتا نحسبها ولكن بويسكو دلتا مطلوبه من بعد دونك جو بو با يوتيليزي هادي غندوز للجولسترام ما فيهاش دلتا هي ها جولسترام ما فيهاش دلتا مزيان دونك انا غنخدم جولسترام جولسترام رابليفو اش كتعطي سي واخا ومن بعد سي غنشوفو منها كندوزو للافريم اوكي سي بارتي الوغ على بركه الله دونك جو في باسي نوفيل باج هنايا جولسترام واخا دونك هنا قلنا لو بوت سي كوا لو بوت هو نحسب افريم ياك مزيان افريم قلنا on a le choix ما بين une formule directe ou une formule indirecte. La formule indirecte هي Gulstram ولا كاين هذيك لا فورمول العاديه اللي كتعطينا ديريكتومون اف بريم قلنا هي ياش هي موان اف 1 بريم اف 2 بريم سور دلتا الديفو ديالها هو انها فيه دلتا دونك دلتا مطلوب منا من بعد دونك غنفوت انا هذه ما غاديش نخدم بها دونك جو بو بلوتو يوتيليزي لا سويفونت اللي هي سي تيغال لا كوا سي 1 بلس سي 2 ردوا بالكم مزيان موان هنا كاين موان موان اش موان لا ديستونس S1 S2 اشنا هي S1 S2 هي 4 R بالنسبه لي انايا هي 4 R ديفيزي بار لانديس انترميديير اشنا هو لانديس انترميديير هو لانديس اللي كاين ما بين D1 و D2 اشنا هو لانديس اللي كاين ما بين D1 و D2 سي لانديس غران ان صافي كتعاود C1 C2 هذه هي لا فورمول دو Gulstram داكور سوبر دونك عقلوا كاين اشنو كاين في جولسترام كاين هاد لا ديستونس هادي هاد لا ديستونس قلنا هي ايش هي اس 1 اس 2 فالور الجبريك مزيانه اتونسيون سا يقدر تكون نيجاتيف بحال تما الا كانت اس 2 هي اللي سابقه اس 1 واش اخر كاين لانديس ان هذا كاين هاد لانديس هذا اللي هو لانديس انترميديير La question. كيف هذاك البراد؟ واه قطع الله يرحمه باك يا صاحبي راه donc l'indice intermédiaire دونك هنا لانديس انترميديير هو اللي كاين ما بين اس 1 و اس 2 انا تنكتبوا اس 1 اس 2 وندسو تنكتبوا لانديس اللي كاين ما بين اس 1 و اس 2 شكرا سمعنا هذاك اخويا الله يحميك الوالدين شكرا donc voilà moi qu'est-ce que je cherche déjà je cherche C donc j'ai tout ce qu'il faut donc je n'ai qu'à بلاتي ولكن هنا C donc C c'est quoi C l'objectif هو F'. C'est quoi la relation ma bin C ou F'? Très simple. C, c'est l'indice final اللي هو N2 مقسمة على F'. علاش؟ لأن حنا on s'intéresse à quoi? On s'intéresse à D1 union D2. On s'intéresse les deux. شنو هما les indices à l'entrée ديال D1 union D2 راه هو N2 راه هو N1. C'est quoi l'indice à la sortie de D1 union D2 راه هو N2 يعني N هنا راه ما تيبانش N راه كاين كيلكو بار او ميليو هذا ما تيبانش داكشي علاش كيتسمى انترميديير دونك حنا بالنسبه لا غولاسيون دونك ما بين سي و اف بريم راه كتدخل فيها لانديس N2 داكوغ دونك سي N2 sur F'.
وبيان سور هنا عاوتاني اف بريم سور اف تنعرفوا هاد لا غولاسيون كيكون فيها موان ان 2 سور ان 1 فهمنا. دونك دابا كاين لي غولاسيون كيلفو اللي خصني نعرفهم. ديما اول حاجه ديما كنحط السيستيم ياك، وتنشوف اشنا هما البروميي انديس واشنا هو الدوزيام انديس، لان هاد لي زانديس هادو اكستريم ديال كل سيستيم هما اللي كيدخلوا في لي غولاسيون. اكستريم سور اف ايكال موان ان 2 سور ان. بالنسبه بون هادو هما الفو توجور بريسيزي اشنا هو الانديس ديال الدخله واشنا هو الانديس ديال السورتي. اوكي دونك هنا مزيان. هنا ايكال اشنو هذا سي 1 هو بلاتي سي 1 هو سي غولات يعني دي 1 دي 1 اشنو هو الانديس دونطري؟ الانديس دونطري بالنسبه لدي 1 سي ان 1. وشنو هو الانديس السورتي؟ الانديس السورتي بور دي 1 راه هو ان. دونك سي 1 غتكون هي ان سور اف ا بريم. ردوا بالكم لهاد الحويجات هادو لانه سي تري امبورطون. جو باس ا سي 2. سي 2 يعني جو مانتيريس لدي 2. اشنو هو الانديس دونطري في دي 2؟ راه هو كروند ان. اشنو هو الانديس السورتي؟ راه هو ان 2. اوكي دونك لاحظوا واحد القضيه هنايا، واحد القضيه السورتي ديال دي 1 هي لونطري ديال دي 2. سي نورمال لانه دابا ملي كنديروا لونيون هاد لانديس يلفا دونك ديسباريتر. داكوغ وتيبقى لينا غير ان 1 مع ان 2. هو هادشي اللي كنشوفوه هنايا. داكوغ دونك بالنسبه للسي 2 جو روفيان. بالنسبه للسي 2 غتكون هي لانديس دو سورتي اللي هو ان 2 سور اف بريم. ديما 2 اتونسيون ديما بالنسبه لا كونفرجونس دونك سي لانديس دو سورتي ديفيزي بار اف بريم اولا لانديس دونطري ديفيزي بار اف افيك ان سيني موان. زيد نكمل موان 4R sur grand N fois C1 نعاودها grand N sur F1 prime fois petit N2 sur F2 prime. مزيان لاحظوا واحد القضيه، هذاك الانديس انترميديير اللي محطوط تما راه تيغبر. علاش؟ اون سامبليفي. كاين هاد القضيه هادي واخا. دونك ا بريزون اون فا فير كوا؟ هنا F1 prime F2 prime F1 prime F2 prime dénominateur commun. Donc ratulé N2 sur F', c'est égal. Dénominateur commun. Ratkoun هي F1', F2'. Tu vois? Non, ça va faire N fois F2' plus voilà, N2 fois F1'. Z moins, c'est de même manière, moins 4R N2. سهلة. Un dénominateur commun, سهلة ما فيهاش مشكل. Donc c'est bon. À présent, je cherche quoi? Je cherche F'. مزيان. Donc F', c'est quoi? راه هي F1', F2' fois N2 divisé par N fois F2' plus N2 fois F1' moins 4R fois N2 égale, je remplace N2 F1', je reviens. F1' c'est moins 3R. هي كاين لتحت moins 3R. مزيان. Quoi d'autre? F2'. F2', ها هي 2R. 2R N 2R plus. Bien, c'est parti. Non, il y a un rayon qui va simplifier. Le rayon. Je vois.
هنا c'est un plus هنايا. Qu'est-ce qui reste? Il reste à remplacer. On va remplacer quoi? N1 et N2 égale 3 fois 2 ça fait 6, ça fait moins 6. N2, N2 c'est 2 tiers. N, R. Sur 2N moins 3N2. 3N2, je remplace 2 sur 3 N. مزيان. Moins 4 عاوتاني 2 sur 3 N. هنا qu'est-ce que je fais من بعد? Ça se voit que N il va être simplifié. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Égal moins 6 fois 2 sur 3, ça fait moins 4. 2 moins 2 peut être simplifié. On a 8 sur 3. 2 ça se simplifie. Moins avec le moins, il va simplifier. 4 avec le 8, ça va faire 3 sur 2 R. هذه هي la réponse à la question. J'espère que j'ai pas fait une erreur. En tout cas, vous avez déjà le corrigé. راه صيفطوا لكم قبل. مزيان. Donc حنا qu'est-ce qu'on a fait? On a calculé f' ديال le système كامل. Super. Maintenant qu'on a calculé f' راه القضيه سهله. علاش؟ لان ديما ملي كتكون عندك f' راه دوز الاف سهله اولا الاف دوز الاف' سهله. rappelez-vous la relation ما بين الاف والاف' راه فالابل ديما ها هي. Ok? f' sur f c'est moins l'indice de sortie divisé par l'indice d'entrée. Ça fait. Donc je vais en déduire f c'est moins l'indice d'entrée, les هو N1, sur l'indice de sortie N2, fois f' qu'on a calculé. L'indice d'entrée, il y a moins 4 sur 3. L'autre c'est 2 sur 3. Fois, il y a 3 sur 2 fois R. Je remplace, j'obtiens quoi? 3 غتعطيني moins 3R. La distance F, c'est égal à moins 3R. Ça fait. J'espère que j'ai pas commis de faute, je sais pas. Donc, en tout cas, le corrigé, comme je viens de le dire, là, il est déjà déposé depuis longtemps dans le descriptif de la vidéo اللي قبل. Ok. صافي. Donc دابا هنا حسبنا اف بريم، حسبنا اف، حسبنا هذا. بان ليا غندوز ليطاب سويفونت اللي هي دلتا. عرفتوا كيفاش كنديروا ليها؟ دونك بالنسبه لدلتا ضروري منشار. دلتا اشنا هي؟ دلتا هي باغ ديفينيسيون راه معطيه لكم تما، هي اف ان بريم اف 2 باغ ديفينيسيون. هادي ما بون عطات لكم ماشي مشكل. اف ان بريم اف اش كندخلو هنايا؟ كندخلو اس 1 و اس 2 في نفس الوقت. دونك ça va faire f1 prime s1 ها s1 دخلت بلس s1 هنا غندخلو s2 بلس s2 f2. دابا ركزوا معايا مزيان. اشنا هي f1 prime s1؟ شنو هي هادي هي موان f1 prime. f1 prime f1 prime par définition راه هي s f prime، راه باين هي f s1 f1 prime. اوكي زيد نكمل s1 s2 هادي عرفناها سي 4 r تعطات
في l'épaisseur كتاتا plus is2 f2 شنو هي هذه is2 f2 هذه هي f2 par définition صافي هذه هي f2 واخا alors اش غندير دابا جو vais remplacer j'ai tout ce qu'il faut شحال لقينا في f1 prime donc delta égale شحال لقينا في f1 prime alors f1 prime c'est moins 3r salam moins 3r moins 3r avec le moins les là ça va faire 3r plus 4r plus f2 شنو هي هاد f2 هادي f2 moins 3r ça y est après simplification delta غيكون فيها 4 fois r super مزيان صافي دونك هادشي راه مباين دونك انا المهم عقلوا على واحد القضيه الله يستر عليكم الحاجه المهمه اللي بغيتكم تعقلوا عليها هي هاد القضيه ديال شال اللي كنديرو في دلتا راه ضروري شال دخل اس 1 ابخي on introduit S1 on introduit S2 d'accord en même temps tan 3 fois ok donc ça fait 4R je passe la question suivante d'abord la question suivante فيها دلتا هو مشى S1 H S2 F prime S1 H S2 ديما كندير S1 S2 كوم اوريجين وهادي هادو هما المسائل اللي مهمين هاد لي غروندور هادو كيفاش غيتحسبوا ايوا دابا قضيه فيها شال ضروري دونك je pense que donc pour rester في la même page غنمشي نمسح واحد ce qu'on a en haut ياك je veux rester في la même page ولا بلاش كاع ندوز ل une nouvelle page donc هنا S1 ركزوا مزيان S1 F كيفاش كتحل هادي شال سي F1 شوف اش غندخلو هنا F1 plus F1 F اش دخلنا F1 علاش لانه F1 عرفناها هي F1 ولكن هذه F1F غنردكم لهنا ها هي راه عندكم هنا F1F ها هي دونك ردوا بالكم لي دوني F1F كاينه وحتى هذه كاينه F2 بريم F بريم هذه كنخرجوا بها F وهذه سي بور ديتيرميني le point focal image ديال السيستيم كامل d'accord donc ها هي سي F1 prime sur delta مزيان donc je remplace F1 prime sur delta c'est égal F1 calcul شحال لقيت في F1 لقيت فيها 4R شحال لقينا في دلتا لقينا فيها 4R aussi ها هي اش بقى ليا F1 prime moins 3R et le résultat c'est quoi c'est R صافي S1F هي R دونك القضيه واضحه بالنسبه ل S1F تندخل F1 دابا S2 F prime S2 F prime هنا qu'est-ce que je vais introduire comme point شنو هو البوان اللي غندخل هنايا البوان اللي غندخل هنايا سي
هو هذا اف دو بريم اس دو بلس اف بريم. علاش هاد اس دو اف دو بريم تنعرفوها هي اف دو بريم، وهادي ها هي باردون ها هي اف دو بريم اف بريم سي موان اف دو بريم سور ديتا ها هي. اوكي سي موان f2 prime sur des temps. Je fais mes calculs. f2 prime شحال 2r. Delta c'est 4r. Qu'est-ce qui reste? f2 prime. Waouh, là c'est. Là, qu'est-ce qui reste? Il y a f2. Moins 3r. Ce qui reste, f2 moins 3r, pardon. Bien. Et ça fait quoi? Ça fait ok. J'espère que je ne me suis pas trompé fait les calculs, je sais rien. Mais il faut revoir, il faut revenir. f2 prime, il y a 2r. f2 prime, il y a 2r. Voilà. Ça fait 2r. Ah, ça fait là, bon. 2r plus 3 sur 2r. Bon, ça va faire 7 sur 2. R. هادي الا ما كانش شي مشكل في الحساب je sais pas. Bon, vous avez le corrigé comme j'avais expliqué avant. هو هذا 7 sur 2r. Ok, 7 sur 2r. مزيان. Donc on introduit h f2 prime. مزيانة. On introduit f2 prime. Ça fait. Ok. h اخر. La suivante هي is1h. is1 h. Qu'est-ce qu'on va introduire? Là, on va introduire f. On va introduire f. علاش عندي هنا s1f وهنا fh. علاش؟ لأن s1f on vient de le calculer. ها هو r. بقات fh. fh نرجع لهنا ها هي. اتونسيون هنا كاينه فيه hf. ردوا بالكم لهادي هنا hf. حنا عندنا fh دونك سي موان f1 f2 sur delta. Moins f1 f2 moins f1 f2 sur delta. Delta قلنا هي 4r واخا c'est égal r moins 4r. C'est quoi f1? 4r. C'est quoi f2? Moins 3r. Et le résultat c'est 4r. Okay. Le résultat c'est 4r. Ouais, d'accord. Ok, c'est bien. مزيان. ها S1 H مشات. D'abord, je passe à S2 H'. S2 H', c'est quoi? Qu'est-ce que je vais introduire? Je vais introduire هذا لو بوان هذا F'. علاش؟ لأنه هنايا غتعطيني S F' que je viens de calculer. ها زعما S2 هنايا que je viens de calculer. ها هو. Donc
وهنايا ça va faire f', h'. S de f', 7 sur 2r. وهادي f', h'. نرجعوا لي دوني. ها هي f', h'. Attention avec un signe moins, راه h', f'. Donc c'est f', f', sur delta. ردوا بالكم لهذاك السيني moins. C'est plus f', f', sur delta. C'est égal 7 sur 2r plus 4r f', f'. واخا نجيبوهم بجوج f', moins 3r f', 2r moins 3r fois 2 ça fait moins 6. Moins 6r. Au carré, r fois r. Donc il va simplifier avec le r. Ça fait quoi? Ça fait moins 3 sur 2, 4 sur 2, ça fait 2r. Voilà. C'est très bien. C'est très bien. Voilà. D'abord, شنو هما les deux points qui restent, les deux derniers points qui restent. كاين S1 N. هادي اش كندير ليها S1 N. هادي يلا حسبنا الاش فهمتي غندخلو اش. هي ديما كتدخل هذاك اللي يلاه حسبتي. داكوغ بغينا اش دخلنا اف بريم، بغينا اف دخلنا هكا غادي هادشي. دونك سي اس ان اش بلس اش ان. اس ان اش يلاه تحسبها هو قلناها سي 4 ار. الدوزيام راه كاينه لا فورمول، ديما لو دوزيام كتلقى لا فورمول اش ان. غنرجعو لا فورمول. ها هي اش ان سي اف بلس اف بريم. صافي اف بلس اف بريم. اشنا هي اف تحسبات قبل. ها هي ها اف فين هي حسبتها ما عرفتش. فوالا ها هي سي موان 3 ار. موان 3 ار اف بريم هي 3 sur 2 ار. هي هادي بلس هادي موان 3 ار بلس 3 sur 2. 3 sur 2 ار موان 3 ار. صافي. دونك هنا ça va faire r plus 3 sur 2 r. وهادي ça va faire 5 sur 2 r. صافي. سي بيان. نفس الشيء بالنسبه للسويفون اللي هي اس دو ان. لا اس دو ان بريم بلوتو. هنا اش غندخل باين. دونك اللي غيدخل هنايا هو الاش بريم. اوكي اش بريم. دونك هنا غتكون اس دو اش بريم كنا ديجا كالكولي، وهنا غتكون اش بريم ان بريم فواغ لا فورمول. ديما الترم الثاني تيكون فيه لا فورمول. اس دو اش بريم سي دو ار. لا فورمول كتعطيني بحال ها هي. vous avez hn est égal à h prime n prime est égal à f plus f prime. هادي يلاه تحسبات f plus f prime. شحال خرج لينا هنا؟ فين ها هي هادي plus 3 sur 2 r moins 3 r. donc ça va faire 3 sur 2 r moins r, c'est-à-dire r sur 2. Ok, voilà, donc ce sont les étapes.